Muna daw na adlaw part, birada na to kuman part. Zari may bagong burgiran diri sa Panikyan. Matik daw part, magpalit na dong kami. Ni Bibi Sara, Ivan Sab, anato, Bibi Sira di dong part. Makita nito di dong part, grabe ka busy in town sa Tag-Iza di dong part. Labi na si Antini ay part to, nagkaway-kaway pa part. Grabe ng mga bata diri na mamalitay part. Makita nito di dong part to, puno in town na nila mga ingkuran di dong part. Tapos ang Tag-Iza part, Zari part to, ako amigo ba da part. Grabe ka, abtik na karadaw ini part. Nag-order na dadon di doon si Bibi Sara part. Ana mo matuod di part tag-order. Buy one take one tag 49 pesos. Saranda to egg and cheese 49 pesos gyapon part. Duha ka egg and cheese para sa mga tao sa Bayay Park. Basin ganahan ka mga stock diri part. Located rin sa Purok City, Panikyan, Carrascal, Surigao del Sur Park. At bangra sa Waiting Shed sa Purok City Park. Sa kilid na si Danan Highway Park. Pasingod sa Banban, Pili, Babuyan Park. Aring-ani part, mga taga-Pili Park. Nag-order diri part. Ito part, makita nito part. Taga-Pili daw sila part na mag-uyam. Nag-order diri ng burger part. Luto naman dato na nato order part. Zari, tagkuha na dato na ako nato order dito part. Zaoy sa badaila libre na soft drinks part. Amo itong nakita nito part. Zaoy ako libre na duha ka buk soft drinks part. Maradaw nga ni gadud part. Nakaapas pa tanan libre soft drinks part. Pagkahuman zaon part. Tagbazaran ko na dadon. Anato tag order na burger part. Take out ramato din ni ato tag order part. Kay ato ra nato kanon sa bayay. Dakan makakaw ni sab. Anato mga sakop sa bayay part. Sayay pagdugay-dugay part. Niabot na taradon dito sa Bayay Park. Makita nito dito part si Biboy Sanan si Alvin Park. Grabe yung tao nila nakalipay. Pag abot na to part, kaya daw yato binitbit na burger part. Ito makita nito part. Kubkub na tali nung part to. Grabe kalami sa ila burger part to. Sa ila pagkatudpan part, grabe kalami. Kay grabe ka hukmoy part. Kaluoy in taon to nagbibisira ditong part to. Nagkaon ako part. Tagkugos ko sila part na niskali mo part to. Kaluoy in taon sa postura sa ako bibisira part. Nagtilam-tilam in taon sila part. Dili pa po hindi makakaon matuda nato Bibi Sira part. Kaya pa sila mag 6 months part. Pag 6 months ni Bibi part, automatic down. Palitan nato si Bibi. Nanida mga pagkaon part. Amo na matuda to part. Paki-like, share, and follow rakan part. By mini vlog. Uahay! Meow meow kikik!